Assalamualaikum. Bersama saya Puan Nurisliha di dalam kursus bagi DKV 20253 Manufacturing Process and Technology. And in this video, we will discuss about the chapter 4, joining and assembly. Okay, so the contents for this chapter is about introduction, joining, and fastener. Okay, fastener, I think more on the another word we can call as a mechanical fastener. Okay, so the learning objective at the end of the lesson, students should be able to distinguish the term for the joining and assembly and explain advantages and disadvantages for each application, each classification of joining, which is kita ada welding, soldering, brazing, and also mechanical joining such as fastener, rivet, and explain various common joining processes, and also explain about types, jenis-jenis mechanical fastener such as bolt, nut, screw. Okay, and so for the part 1, okay, is about introduction. So what is joining? Joining referring to the welding, brazing, soldering, or adhesive bonding, which a form of permanent joint. Okay, maksudnya penyambungan yang kekal between parts di antara bahagian tu bahagian, and cannot be easily separated, maksudnya tidak boleh diasingkan secara mudah. Okay, manakala assembly is referring to the mechanical methods, which is that fastening the parts together. And for this method allowed for the easy for disassemble, while other do not. Okay, for information, mostly bila dia offer untuk disassemble, selalunya ada objektif lah. The objective is to what we said, untuk memudahkan proses services. Okay, maksudnya macam otomotif, atau kita katakan dalam bidang otomotif, for example like untuk kita service engine, okay, service part-part tertentu kan. So jadi kita tak bolehlah guna joining. Kalau kita guna joining nanti dia akan merosakkan sama ada parts-parts yang dilekatkan bersama kan. Maksudnya akan ada yang terpaksa yang kata musnahkan hanya untuk kita buat servis. Jadi benda tu nampak macam satu benda, kita kata satu kerja yang sia-sia lah. Jadi macam mana kita nak boleh allow for the services tanpa kita merosakkan part. Jadi kita memilih untuk buat mechanical fastener. That is the ni lah, kita kata method lah. Okay, so this is a classification of joining. So if you look at here, kita ada welding ataupun kita kata joining itself. So joining ni luas kan, besar, terbagi kepada 3 bahagian sebenarnya. Okay, fastening is mechanical fastener. Joining itself sebenarnya, kalau joining tu banyaknya kita ada proses of welding lah. Dalam welding pula kita ada fusion, solid state welding, resistant, and brazing and soldering. Okay, mostly kalau melibatkan logam ataupun logam kat sini lah, fusion, solid state, resistant. Okay, minua kalau ada safe bonding ni melibatkan gum, and brazing and soldering ni mostly melibatkan component of electronic devices ataupun electrical kan. Bagaimana kita meletakkan part-part dalam kita devices dalam electronic or electrical. So kita banyak menggunakan brazing and soldering lah instead of kita bahagian ini. Dan biasanya dari segi kekuatan, fusion welding ini is the highest lah, kalau compare dengan solid state and resistant, and also the brazing and soldering. And somehow kita akan pergi satu persatu lah okay, tapi mungkin tidak terlalu dalam, mungkin kita kata on the surface saja kan, untuk sebagai pengenalan. Okay, so
Over here is the this one is the kita kata permanent joining. Okay, permanent joining, but somehow reverting is one is type of the mechanical joining. Mechanical, kalau kita ada mechanical fastener, kalau kita sebut mechanical fastener is allowed for disassemble. Okay, tetapi kalau kita sebut sebagai mechanical joining bermaksud disallowed for disassemble lah. Maksudnya dia tak benarkan untuk kita buka semula. Sebab tu dia kata riveting is type of permanent mechanically fastened joint, merupakan salah satu daripada permanent tetapi mechanical one. Okay, because kita menggunakan satu alat yang disebut sebagai rivet, di mana alat ini tidak mempunyai unthreaded, tidak berbenang dan juga tak ada headed pin. Biasa dia akan melibatkan kita kata join 2 or more parts. Okay, kalau join ini masih melibatkan lebih daripada 2 lah. Okay, kalau satu tak join lah kan, lebih daripada 2 lah, 2, 3, 4 tu boleh, bergantung kepada keupayaan dia lah. And then kemudiannya in order untuk menggunakan rivet ni, kita kena pastikan bahawa setiap part yang kita nak join itu perlulah ada hole dulu, so that kita boleh easily insert the riveting through the hole. And then kemudiannya kita akan bentukkan head, second head dekat hujung dia, so that dia boleh kita kata dia boleh hold supaya tak tercabut lah ataupun tak terkeluar lah part-part yang kita nak ikat tu kan. Macam itu, maksudnya ada satu head kat sini, ada satu head kat sini untuk pegang dia. Kalau tak ada head, kita go through je, dia akan terbuka lah kan. Okay, and bagaimana kita nak perform? Biasanya kita buat dalam keadaan kerja panas ataupun kerja sejuk lah. Okay, ataupun juga boleh digunakan hammering ataupun steady pressing. So kita ada option kat sini. And apabila telah dibentuk kepala ni, maksudnya apa kata, dah dua-dua tu dah diikat pada kita punya parts yang terlibat. So kalau suddenly you notice that ada something wrong dengan ikatan tersebut, and then you want to breaking down, I mean that breaking out the kepala tu ataupun the rivet tu, bermaksud you dah akan musnahkan rivet. Sebab tu dia kata nak kena easily kita kata disassemble lah. Maksudnya kalau you nak apa, I mean that you nak buka juga, bermaksud kena pecahkan the rivet. So you kita kata merosakkan rivet tersebut lah. Okay, and then kemudiannya mungkin risiko dia akan menyebabkan you punya parts tu mungkin terkesan sama lah, sebab kena tentu dan sebagainya kan. Okay, so rivet was specified according to their length, diameter, head and type. So over here there are 5 types of rivet, which is this one is the solid one, this one is the tubular, and then yang ketiga ni macam tubular, tetapi kalau you tengok kaki dia yang terbuka kan, yang berada kat bawah saja. Okay, sebahagian saja, sebab tu dia panggil sebagai semi-tubular. This one is dia ada 2 kaki. Okay, this one is dia ada hollow kat tengah-tengah. Okay, untuk tubular dia ada hollow kat tengah-tengah. Untuk yang bifurcated ni dia ada kaki, dia macam berkaki macam gitu. Dan yang ketiga ini, yang kelima ni adalah compression. Ini adalah compression. Maksudnya dia ada 2 types, 2, satu-satunya ada 2, yang lain tu semua single. Jadi kalau yang single ni, kalau yang nombor 2, yang 5 ni, I think semua boleh figure out ke macam mana dia bertindak kan. So kita masuk yang atas, and then kemudian clamp kat bawah, benda yang dia punya positif macam tu. And then kemudiannya it was kena apit kat tengah-tengah macam tu lah. Okay, so this one is much easier to understand by the visual look like here kan. But somehow for here and here. So mungkin ada yang tertanya-tanya, so bagaimana this rivet boleh mengikat kan? Macam kita tadi lah in the previous slide, we have discussed about the forming the head. Okay, asalnya macam gini. Okay, asalnya macam kita tengok look at the solid one. Okay, asalnya macam gini, and then kemudiannya kita menggunakan upsetting device ke, hot ataupun cold work ke, kita menggunakan steady compressing ke kan, and then hammering ke. So kita bentuk kepala lagi satu kat bawah ni kan. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan lock lah kita punya parts dekat tengah-tengah ni. Okay, so it happen for the tubular, semi-tubular, bifurcated macam tu juga. Okay, so easy kan. Okay, now we go for dari segi in order untuk nak pasang kita punya rivet ni. So what kind of kita penyambungan. Okay, biasanya lap joint lah. Lap joint ni maksudnya part itu diletakkan secara bertindih. Kalau part diletakkan secara bertemu ni tak boleh. Okay, part perlu diletakkan secara lapping macam ni sebab tu dia panggil lap joint. And bear in mind that aware dengan dia punya hole. Okay, kalau hole terlampau kecil,
Jadi rivet tu tak nak masuk. Okay, so bila dah tak boleh masuk, you need to ambil masa sikit lah. You nak, sama ada you nak enlarge the hole ataupun you nak force masuk kita punya rivet. So dia akan melambatkan proses kerja kita. Okay, meanwhile kalau rivet tu ataupun hole tu terlalu besar, nanti ada kosong pula kan. Okay, jadi mungkin bila masa kita dah buat upsetting, apa hammering kan, masa kita nak asingkan kepala kedua kan, on the other side for example, dia akan menyebabkan kita punya rivet tadi akan bengkok dan rosak. Jadi dari segi dia punya hole tu kena jaga sikit lah. So make sure that kita design the hole with kita get enough clearance, so that just nice fit the rivet boleh fit dengan hole, and not too big and not too small. Okay. This is the example of kita kata tooling dan juga method yang digunakan in order untuk kita form the head at the other side kan. Okay, satu is impact, sama ada menggunakan pneumatic hammer, which dia akan sudden blow bagi sudden blow. Okay, untuk masukkan those particular head. Yang keduanya adalah steady compression. Kalau dipanggil steady compression, maksudnya kalau dari segi tekanan tu akan pergi tekanan secara macam itulah, continuously, okay, secara gradually, okay, untuk menghasilkan gradually kita kata tekanan untuk menghasilkan those particular head. And ada satu lagi is a combination of sudden blow and juga compression juga. Okay, so biasanya alat untuk rivet ni portable, maksudnya you can do the process on the field. Okay, maksudnya tak perlu duduk pada dalam bengkel, so boleh buat kat luar. Maksudnya kalau kita bawa ke tempat yang kita nak buat tu pun tak ada masalah. Yang penting ada source untuk kita running the machine and manually operate. Okay, manually operated. Okay. So kita ada automatic drilling and riveting hand machine available for drilling the hole and then insert then upsetting. Ada juga yang secara auto lah. Okay, yang tu biasanya lebih mahal. Okay, this is the example of riveting, proses untuk kita pasang rivet. Yang ini yang ini terlalu panjang. Okay, so maksudnya kalau boleh pemilihan length tu pun kita kata perlu bersesuaian lah. Yang ini kenapa, apa masalah dengan yang ni, dia suggest kita buat yang ni untuk B ni because of yang ni terlalu hujung ni. So dekat kawasan ni akan jadi mungkin kita kata akan jadi titik kegagalan lah kepada kita punya penyambungan kat sini. Yang sini pula obviously kalau nak menggunakan alat upsetting ke ataupun nanti nak design dia punya another head kan, so jadi susah lah sebab dia terhalang dengan bahagian atas ni. So that kalau you nak buat upsetting macam over here, kalau boleh jauh sikit daripada yang atas tu. Okay, tak, kalau macam ni maksudnya design untuk second part ni tak sesuai lah, so you need to fikirkan keadaan lain lah. Okay, yang ni pula kenapa poor, because of it too near dengan cornering kat sini, jadi susah lah proses of nak create the head ataupun nak develop the head tu. Okay, this one is the good one. Okay, so this is the example of riveting. Okay, so selain daripada riveting, kita juga ada mechanical joining yang lain disebut sebagai eyelet. Eyelet ni lagi kita kata penggunaannya lagi light, dan biasanya kalau macam biasanya kalau during classes I always telling to my student that probably that mungkin ada yang notice sekarang ni kita ada modern punya curtain, okay, di mana dia menggunakan hole kan, macam ada satu ring pada kita punya curtain tu, kita boleh masukkan kain curtain tu dekat kita punya holder untuk kita pasang pada kita punya sama ada tingkap ataupun kepada kita punya sliding door kan. Jadi kalau kita tengok macam how come the fabric somehow ada satu logam kat tengah-tengah ring, macam ring. Okay, the ring called as a kita kata eyelet juga, tetap soft eyelet juga lah. Okay, this one is having a tubular fastener. Okay, biasanya dia dia kosong, tengah-tengah ni kosong lah. That tubular lah, tube bukan tubular, and ada flange in one side. Okay, so maksudnya ada flange ni lah, ini supaya dia boleh hold kan, and then kemudiannya we need to create another flange over here. Kita tak panggil ni head, okay, because of this one kita panggil sebagai flange. Okay, jadi in order untuk make sure that the second parts ni lock, so kita kena create another bentuk flange over here lah, so that dia akan pegang kita punya parts dekat tengah-tengah ni. So this is how it works lah. Okay, first of all macam biasalah, you need to make sure that we got the hole
kena ada hole dulu, and then kita akan insert through the hole, and then kemudian buat upsetting in order to create the flange over here di other side lah. Okay, so obviously sama juga macam rivet tadi, eyelet juga dia menggunakan permanent leg joint. So kalau you nak dah salah tu, maksudnya probably untuk Ubiquity tu tak boleh lah but somehow untuk this application for low stress application saja, maksudnya dia ni tak kuat sangat, jadi kita tak boleh lah purposely untuk guna kita kata high end punya what we call it high end punya application lah. Mesti sebab nanti dia boleh senang untuk rosak dia punya eyelet tu tadi. Okay, so this is the king. Kalau cakap joining ni, kalau cakap pasal I mean that permanent joint, so this is the king dia. Okay, so actually what is welding? Okay, for welding is as a process atau kita material joining process in which two, okay, obviously kalau kita nak join tu mestilah lebih daripada dua kan, di mana dua atau lebih parts coalesce at their contacting surfaces by a suitable application of heat and or pressure. Apa maksud and or pressure? Dia menggunakan haba. Okay, dia macam mana pun dia akan menggunakan suhu. Okay, dia akan menggunakan suhu dan dengan atau pressure. Okay, sama ada menggunakan suhu dengan pressure ataupun pressure saja. Sorry saya tadi saya kata macam mana menggunakan suhu kan. Actually dia akan create suhu tapi tak semestinya menggunakan suhu. Okay, so maksudnya dengan again, okay, dia welding ataupun kita kata proses kepalan merupakan satu proses kita kata joining yang melibatkan yang di mana dua atau tiga parts akan dilekatkan bersama pada dia punya contacting point pada permukaan yang bersentuhan oleh sama ada menggunakan suhu bersama dengan tekanan atau tekanan sahaja. Macam gitu ayat dia. Okay, so kalau tengok ayat dia lebih tepat, tengok heat alone, combination heat and pressure, or pressure alone. Itu option yang dia bagilah. Okay, bergantung kepada jenis-jenis api, kita kata jenis-jenis penyambungan lah Okay, so in some welding processes they using fillet, in some tak using lah. Maksudnya kalau setengah tu guna, masa setengah lagi tak guna pun tak apa, tak ada masalah. Okay, biasanya kalau melibatkan welding ini, material yang terlibat, parts yang terlibat adalah logam lah. Okay, logam, biasanya logam lah. Tapi ada sebagainya melibatkan join, kita kata plastik ya, plastic joining. And dari segi jenis, we got two over here. Fusion welding, okay, satu lagi adalah disebut sebagai solid state welding. Saya ulang, fusion welding and solid state welding. We go for the advantages and disadvantages for the welding itself. Okay, so you look at here, welding ni untuk equipment dia inexpensive equipment. So maksudnya you don't need to spend too much of in the capital mode cost So inexpensive equipment, berartinya murah, okay, more economical and faster process as compared to other. Okay, kalau kita nak berbandingkan rivet, bolting, casting dan sebagainya, actually welding ni merupakan satu proses yang ekonomik dan lebih cepat okay. Dan biasanya welded joint dekat tempat di mana penyambungan itu berlaku, biasanya strength dia sama ada equal, boleh jadi sama dengan dia punya part single part dia ataupun base part dia, ataupun lebih berbanding dengan dia punya base part. Imagine that kita ada dua material, dua material yang bergabung, dua material yang bergabung, bila kita lekatkan, tempat yang dilekatkan tu lebih kuat berbanding dengan material pertama dengan material kedua. Macam tu lah maksud dia. Okay, tapi dengan syarat kita kena ada kawalan parameter yang dahsyat lah kat situ yang baik Okay, both similar and dissimilar metal can be joined. Maksudnya kalau logam kita ada dua jenis, iaitu metallic and non-metallic one. Okay, maksudnya kita ada ferrous metal and non-ferrous metal. So tak ada masalah. Kalau you nak join yang tak daripada kumpulan sama pun tak ada masalah untuk kita joinkan together. And the alat adalah portable, which is you boleh bawa keluar daripada you punya bengkel and bring, bukan setakat bawa keluar, tapi you boleh buat kerja tu di mana-mana yang memerlukan. Okay, itu maksudnya portable. Dan yang
terakhir adalah sama ada kita boleh operate secara manually ataupun kita minta atau kita setting pada robot tu operate dia process of welding tersebut. Okay, somehow, okay, malangnya projek ni bukan satu proses yang simple lah. Dia bukan proses yang simple. Okay, so dia need skill worker. Okay, dan dia bukan setakat need skill worker, just mention as skill worker. Okay, bila cakap skill worker, need skill worker ni memang kita memerlukan pekerja yang berkemahiran. Okay, bila cakap pasal berkemahiran, lebih kepada kompeten, lebih kepada kompeten. Maksudnya satu, dia kena ada certificate, yang kedua kena ada experience, yang ketiga dia kena ada knowledge and skill, and yang sorry, alamak, mesti tiga satu. Okay, tak apa, nanti kalau saya ni saya akan mention lah. So okay, the most important is got the skill. Sorry, he got the certified. Lepas certified, he got the skill. Okay, then baru boleh dia operate dia the welding equipment. Satu is sebab welding equipment ni bahaya. Okay, dia bukan something yang kita kata dia adalah alat yang kita kata mekanik machine yang high risk. Okay, high risk to what? High risk to fire, high risk to burning, high risk to explosion. Okay, and may lead to dia kalau tak pakai I mean that kita tak follow the correct SOP, may lead to health problem and harm, kita kata memberikan harmful kepada kesihatan, bukan setakat keselamatan tetapi kesihatan also, kan. Jadi dia bawa akta OSHA 1994. Memang dia dah siap-siap dah diterbit. Kalau for those yang welder ni, syarat-syarat dia ada syarat-syaratnya sebelum kita boleh bagi dia buat kerja welding lah. Okay, itu. And then the skill worker able to menghasilkan hasil kerja yang kita kata berkualiti kalau compare dengan non-skill worker lah. Okay, so obviously because of highly heat involved, so dia akan menyebabkan kita kata residu stres yang tinggi, tegasan baki yang tinggi, tapi kita kata stres yang terhasil akibat proses tu akan jadi macam-macam higher lah. Okay, itu yang kedua. And then kemudiannya, because of stres dah tinggi, so awak kena release the stress. Nak release the stress tu, kita kena lakukan proses of heat treatment lah, in order untuk kita bagi sikit development, kita kata untuk kita kurangkan sikit stres yang terhasil dekat dia punya welding area tadi lah, welding joint tadi lah. Okay, and during the process, awak tak boleh pegang macam tu je in order untuk kita kata nak join kan. Jadi kita memerlukan alat clamping devices such as jig and fixtures, okay, in order to hold the parts on the position during the welding operation dilaksanakan. And also bukan itu saja, somehow kita perlu lakukan sedikit preparation, persediaan, especially dari segi dia punya edge, okay, tepi ataupun kita kata kan spacing yang kita nak sambung tu ataupun kita nak join tu, dekat situ, dekat hujung tu kita perlu lakukan sedikit kita kata persediaan untuk sesuaikan dengan kita punya welding operation. And also because of the use of the heating, so dia akan mengubah dia punya metallurgical properties dia. Okay, itu dari segi kelebihan dan juga kelemahan of the welding, kan, secara general lah, tak kira lah fusion ataupun kita kata solid state welding. Now we go for the jenis yang pertama dalam welding, iaitu fusion welding. What is fusion welding? Okay, untuk fusion welding ini kita menggunakan heat, ya, dia menggunakan heat to make the base metal. Okay, so heat tu digunakan untuk meleburkan base metal. Base metal ni macam gini, ya. Okay, let's say that. Okay, example of it. Let's say that this is my handset. Okay, this is my handset. This is my remote. Tak apalah, saya nak bagi contoh je, kan. Okay, I want to do the welding in order to imagine that this one is a logam 1, logam 2, kan. I want to do the kita kata penyambungan antara dua ni. So I want to do like here, contoh for example, kan. So apa yang saya perlu buat adalah kita what we call it, nanti semasa proses of welding tu sebenarnya kita akan leburkan sebahagian daripada kawasan dia, spaces ni, dan kita akan leburkan bahagian sini. Jadi apa yang berlaku adalah kat tengah-tengah tu, di mana macam itu, kan, di mana sentuhan tu, tempat sentuhan tu akan berlakunya
kita kata pull of, pull of molten metal. Jadi actually base ni lembut, and then kemudian dia melekat lah each other kan, dia melekat each other. Bila dia kering dia akan melekat each other. Okay, sometimes filler is added. Okay, filler metal ni another metal tambahan, biasanya daripada kita kata copper for example lah, biasanya kita guna copper dimasukkan, atau kita kata sebab dekat pelemburan tu kan, dia panas kan, so kita leburkan juga filler kat dalam tu. So what happen is kita ada molten pool macam ada satu kolam kat kawasan tu yang lembut tu, ada kolam lukam kat situ, di mana dia akan menghasilkan satu welded joint yang sangat keras lah. Sebab tu dia kata welded joint ni biasanya kadang-kadang dia punya kekerasan, dia strength dia lebih tinggi berbanding dengan part ni ataupun part ni. Kalau kita strength kita ukur sini, yang ni lebih rendah berbanding dengan kawasan yang bersambung tadi. Macam gitu. Okay, sometimes filler tak digunakan. So it is an option lah. Okay, merupakan satu pilihan lah sama ada nak guna filler ataupun tak guna filler. Kalau tak guna filler langsung, it's called as autogenous weld. Okay, di mana yang dileburkan untuk membentuk molten pool tu hanya dia punya logam asasnya saja. So untuk kategori of fusion welding, kita ada arc welding, gas tungsten arc welding, resistant welding, and acid fuel gas welding. Okay, so this is the example of fusion welding lah. Okay, so kita ada kalau consumable electrode, meaning that kita akan ambil electrode lah. Electrode tu maksudnya filler lah. Okay, electrode which is kita shielded metal arc welding, kita ada gas metal arc welding, kita ada submerged arc welding. Okay, kalau yang tak menggunakan filler ni, kita ada GTAW ataupun gun tungsten arc welding, plasma arc welding. Okay, kalau menggunakan high energy beam sahaja, so okay, we have got over here is electron beam welding and laser beam welding. So this one is yang quite kita kata high tech nya kan, high technology over here. Okay, so dalam consumable SMAW which is shielded metal arc welding ini, so this is the punya gambaran lah. Okay, for the shielded metal arc welding. Okay, so dia menggunakan electrode, so dia ada flux coated rod. Okay, flux coated rod ni biasanya it was used, tengok ni, this one is the flux coating rod, kita punya core of fire lah, yang dia nak what we call it, as a electrode lah. Okay, so flux akan produce protecting gas around the welded pool. Okay, apa tujuan dia protektifkan ni? So that dia akan secure dia punya welded part ni, welding part ni, supaya in future dia tidak melibatkan, kita kata, kerosakan lah dekat dia punya welded joint tu lah, macam tu. And slab pula akan keeps the oxygen off welding weld back during the cooling. Okay, so slab ni cover supaya tak ada. Okay, apa masalah dengan oksigen ni? The issue is what apa isu dengan tak boleh ada oksigen dekat kawasan ni? Okay, kalau kita ada oksigen dekat sini, satu is because of the high, kita kata oksigen ni dia akan menyebabkan oxidation atau kita kata karat lah. Jadi kalau kita biarkan, nanti kawasan ni akan jadi senang karat. That is the reason lah. Okay, then this is the biasanya shielded metal arc, shielded metal arc welding ini biasanya untuk general purpose lah. Okay, general purpose, thickness dia dalam 1/8 inci hingga 3/8 inci, dia portable. Okay, portable maksudnya you can bring the equipment tu ke mana saja awak nak buat kerja tu lah. Okay, so this is the anggaran dari current, voltage dan power dia. Okay, so dari segi polarity, okay, dalam shielded metal arc welding ini dia ada direct current polarity. This is straight one. Yang ni biasanya shallow je lah. Maksudnya pool yang kita nak hasilkan tu tak dalam sangat.
And kalau yang ni, kita terbalik nampak tak ada positif negatif. This one jadi negatif positif. So this one is the deeper welded penetration. Okay, reverse polarity. This one is the straight polarity lah. Okay, so okay, next we go for the yang kedua. GMEW, okay, gas metal arc welding, okay, ataupun MIG. Kadang-kadang nama dia tu ada nama-nama lebih method sebab dia menggunakan inert gases, so metal inert gas, so called as MIG lah. Okay, sebab gas kat sini, gas di sini merujuk kepada inert gas. Okay, so this is the punya gambar raja. So dia ada shielding gas over here. So sama juga macam tadi, in order untuk prevent oksigen daripada berada dalam kawasan of the welding operation, in order so that there are no ataupun less risk of oxidation over here. And dari segi, okay, ada DC direct current reverse polarity versus arc, AC unstable arc. Okay, so this one is the dari segi pemilihan current lah. Kalau DC ni reverse polarity, dia akan menghasilkan arca yang panas. Kalau alternate current ni akan tidak stable. Okay, dia menggunakan consumable wire electron, so which is dia punya ada filler. Shielding provided gas, double productivity of dari segi productivity lebih tinggi berbandingkan shielded metal arc welding, and easily automated. Easily automated apa maksud? Kita boleh menggunakan robot untuk menjalankan this welding operation. Yang ni daripada gambar ini dipetik daripada Guru and Fundamental of Modern Manufactured, buku page 734, buku 1996 ya, terbitan 1996. Okay, SAW submerged arc welding, dari segi boleh juga menggunakan filler electrode. Dia ada shielding provided by flux granule and low UV radiation and fumes. Maksudnya hasil daripada semasa proses pemprosesan of welding itu, dia punya UV radiasi yang terbentuk daripada high heating operation itu, dia punya UV itu rendah. So flux bertindak sebagai thermoinsulator, jadi sebab itulah dia heat dia rendah. Automated process limited to flux. Dari segi speed and quality 4 kali ganda, 4 hingga 10 kali ganda daripada shielded metal arc welding lah yang first tadi kan. And sangat sesuai untuk tip plates. Okay, this one is the example lah Okay. Gas tungsten arc welding. Untuk gas tungsten arc welding juga dikira sebagai tungsten inert gas, TIG. So this is the kita kata schematic diagram for the gas tungsten arc welding. Tidak menggunakan electron, no filler needed. Okay, tidak menggunakan electron maksudnya tidak perlu filler lah. Sebab tu dia kata with or without filler kan. Usually gunakan argon gas sesuai untuk thin section untuk material macam aluminium, magnesium, and titanium. Lebih mahal and highest quality. Dia mahal tapi because of what? Because of they provide you highest quality yang tinggi. Okay. Untuk laser pula, untuk laser ni dari segi application dia, kita guna untuk medical parts yang kecil, fine wires, jewelry dan sebagainya. You can see over here kan. Biasa dia menggunakan gases jenis CO2 ataupun yak. Yak ni yttrium, ada nama penuh dia. Nanti I will tell you later. Okay. YEG, tapi boleh Google by yourself so you can get the YEG. What is the YEG? High penetration and high speed process, laju concentration of heat, maksudnya concentrated of heat yang dihasilkan itu sangat kita kata dari segi penumpuan, dia punya maksudnya tertumpu lah heat dihasilkan tu, dia heat generated tu sangat tertumpu. So jadi maksudnya yang dihasilkan tu
sepenuhnya digunakan untuk tujuan welding tersebut. Can be shift or focus or pass on off. Okay, typically automated maksudnya handle by robot lah. Biasanya kalau automated tu handle by robot speed dia sehingga 250 frames per minit. Workpiece untuk yang bersesuaian suggestion ya, sehingga 1 inci sahaja. Itu dari segi laser welding lah. Okay, and the second one, okay, kita ada solid state welding. Okay, tadi kita membincangkan fusion welding. Okay, fusion welding basically dia akan menggunakan heat, akan meleburkan, okay, dia akan meleburkan parts of material yang kita nak lekatkan bersama lah. Okay, untuk solid state welding tidak ada peleburan parts yang berlaku. Okay, what is solid state welding? Come here. Okay, look at here and solid state welding, pelekatan terhasil akibat daripada kita kata penggunaan tekanan, either tekanan tu sendiri ataupun combination of tekanan dan pressure. Tetapi heat yang digunakan ini heat yang digunakan ini below melting point of the metal being welded. Maksudnya kalau below melting point, maksudnya logam kita tu tidak dileburkan lah. Maksudnya tidak ada pembentukan of molten pool untuk kita melekatkan dia. And obviously there are no filler utilization of filler, tidak menggunakan filler langsung. Okay, so there are two group of them, which is kita ada diffusion welding and juga friction welding. Okay, in the diffusion welding, two surfaces are held together under pressure pada suhu yang tinggi. Tapi ingat, tinggi di sini bukan sehingga melting point of the metal ataupun of the parts. Okay, tinggi cukup untuk dia memudahkan proses pelekatan sahaja. Okay, and yang friction ini dia ada menggunakan heat dan juga tengok so dia achieve by heat yang dijanakan akibat daripada heats of friction, geseran antara dua permukaan yang kita nak lekatkan. Okay, yang ini kita kata pelekatan itu terhasil akibat daripada tekanan pada suhu tinggi. Okay, tekanan yang diberikan bila mana part itu diberikan suhu yang tinggi. So dia nampak macam satu is heat yang terhasil akibat daripada geseran, friction. Kalau diffusion welding ni tekanan bila dua part itu dalam keadaan yang panas. Okay, that is the slightly different. Okay, over here is the solid state welding, which is the friction welding, diffusion welding, ultrasonic welding and resistor welding. Okay, so ini antara contoh of the friction welding. Okay, what happens sebenarnya? Okay, so actually kita ada, okay, katakan let's say that di gambar rajah ini menceritakan bagaimana kita nak menyambungkan dua parts. Okay, dua part over here. Okay, dulu ni kita pada chart. Okay, macam kita kata disadvantages of the welding adalah you need to use the clamping devices such as jigs and features. Okay, in order untuk pegang lah kita punya parts tersebut kan. Okay, in this operation we got two parts, which is satu is non-rotational, satu is rotating. Okay, satu ini tidak bergerak, it just static over there. Satu ini sedang bergerak. Okay, bergerak. Okay, rotate. Okay, masa dia rotate dalam keadaan yang tinggi. Okay, ini rotate dalam keadaan yang tinggi. Yang ini dia tak rotate. Tetapi apa yang berlaku is, you nampak tak ada panah ni. Mungkin sorry sebab dia punya gambar je tu sedikit blur kan. Okay, anak panah ni menunjukkan bahawasanya part ini sedang bergerak dalam keadaan radially. Maksudnya dia bergerak sini. Dia bergerak sini. Yang ini pula tengah berputar. Okay, untuk gambar rajah kedua ni, apa yang berlaku adalah bila mana part sini bergerak menghampiri part yang sedang rotate ni, dan apa yang berlaku is tekanan diberikan. Okay, yang ni sedang berputar, rotate. Yang ni pula dah bergerak menghampiri dia. Dia tengah rotate, yang ni menghampiri dia. So, and then at the same time, bila dia bersentuhan, berlakunya, kita kata tekanan, apply, yang ni pun apply, kira menekan
kedua-duanya supaya kita kata fuse, okay, supaya dia melekat ataupun melekat macam gini each other. So bila kita dah welded joint ini terhasil forming, and then we stop, okay, then maka dia akan melekat macam itulah. Okay, jadi there's friction. Dia ingat this is friction, kan? Dia friction yang terhasil ini semasa proses of sentuhan ini yang menyebabkan terhasilnya welded forming over here. Okay, that is how friction welding dilaksanakan ataupun terhasil. Okay. Okay, so this is gambar ajar yang lebih real lah, gambar ajar yang lebih real. So you can see here, gambar ajar sebab dia berwarna, senang untuk awak nampak So this one yang terhasil dekat pelekatan dia akan jadi macam gini. Okay, dalam macam dalam merah lava macam tu. Satu part rotated, satu part stationary. Yang stationary tadi dia tak rotate, tapi dia akan bergerak secara radially, maksud bergerak menghampiri rotated part. Okay. Okay, sebab tu dia kata stationary part. Stationary, even though dia stationary, dia bukan berputar, but somehow dia bergerak radially. Okay, against the rotating part. Okay, friction converts the kinetic energy to thermal energy. Because of dia yang bergerak, tiba-tiba ada something that touch dia, so gerakan dia tu ataupun putaran dia akan menghasilkan dosik lah. Okay, and metal at interface melt, so jadi permukaan yang bertemu itu akan melt and join together macam itu. When sufficiently hot, rotation will stop and axial force increase, so sehingga dia melekat. Okay, macam itulah. So that's all for resistor welding. And if you look at here, resistor welding is coordinated application of electrical current and mechanical pressure. Dia menggunakan tenaga elektrik dan juga tekanan secara mechanical in the proper magnitude and for a precise period of time to create menghasilkan pelekatan di antara dua logam parent base metal. Okay, so heat provided by the electrical current kita kira macam gini formulanya. And typically voltan dia 0.5 hingga 10 volt, tetapi up to 1000 ampere. Okay, sikit arus dia. Force apply by the pneumatic cylinder. In order nak tekan dia tu, kita gunakan pneumatic cylinder. Often fully or partially automated, seperti spot welding and stick welding lah. So that is for the kita kata welding. So in the next video, in the part 2, we will discuss about the another joiner process, soldering, brazing, and also mechanical fastener. See you in the next video.